जय जगन्नाथ मो भौणी स्माइल कलेक्शन रु गोटे सुंदर जिनसटे ऑर्डर करथिला देखिबा एटा को अनबॉक्सिंग करिया कौन अछि एथिरे एटा को अनबॉक्सिंग करिबा कौन अछि कौन स्माइल कलेक्शन भौणी तमे कौन हम भौणी पठेइछ बेंग कि साप कौन अछि तो देखिबा टिके स्माइल कलेक्शन से मो एड्रेस रे पठे दिसन देखा स्माइल कलेक्शन 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड पॉलिश ज्वेलरी बुकिंग नाउ 8260676930 पूरी काकटपुर 752108 तो आपण माने जिनस तांकटू सब किना बिका सब कर परिबे ऑन देसन के देखिबा बाबा कौन फरुआ भितर सिंधुक सिंधुक भितर फरुआ कौन सब यार भितर सब बेंग साप नाग सापटा कि देखु यहाँ हूँ 1 ग्राम रोटे चेन सहित गोटे लकेट से ऑर्डर करते देखी दिंतु देखी दूसरी ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି କାରଣ ସେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର କୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧେଇବେ କି କ'ଣ ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଇଏରେ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଦେଖି ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି ତା ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟେ ହେଇଛି 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ପଲିସ୍ ସେଇଟା ସେଥିରେ ରହିଛି ଆପଣ ଏଇଟା ମାନେ କଲର୍ ଛାଡ଼ିବନି ଏତେ 1 ଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ରହିଛି ପଲିସ୍ ବି ରହିଛି ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ଲକେଟ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି तो निहाती आपण मैंने आईडी की जी गोटे अच्छी यूट्यूब चैनल अच्छी स्माइल कलेक्शन अच्छी ता सहित अच्छी गोटे इंस्टा आईडी स्माइल कलेक्शन अच्छी आप जातु डीएम करूँ निहाती आपण मैंने पाखे बहुत बहुत भल भल प्रोडक्ट अच्छी जमती हाउसवाइफ मानी निहाती दरकार माने जड़े गृहिणी सुंदर देखा तार हूँ नारीर आभूषण हूँ तार हूँ अलंकार निहाती से मैंने सब हाउसवाइफ हो कॉलेज पिला पाठ पढ़ा पिला माने हो समस्त किसी ना कि पाठ पढ़ा सहित भी ऑनलाइन जॉब कर ऑफलाइन जॉब कर गृहिणी मैंने एमती ऑनलाइन बिजनेस भी कर निहाती आपण मैंने सपोर्ट करूँ किछिटा आपण मैंने किसी कलेक्शन कर टंके हो 2 टंका हो 5 टंका हो जब से लाभ पारे निहाती घर गोटे चली पारे निहाती इंस्टा आईडी के जी देखिए मुझे देखी सब बेंगल्स माने जो चूड़ी हो बेकर कौन राणी हार बेक कौन चोकर आ मुदी इयरिंग्स सब जहाँ जहाँ सब अच्छी निहाती इंस्टा आईडी को गले जानीपर स्माइल कलेक्शन भूणी पाक जे आ गोटे भी चैनल कथा मुझे कहूँ जेहेतु गोटे छोट यूट्यूबर मु कौन माने मत किए कहवा पूर्वर मुझे करदिए तेणु ये जो स्माइल भूणी मत के भी कही ना जे मो मैंने मोटा करदे बोल कि किंतु मो खुशी गली कारण से आम गोटे परिवार यूट्यूब गोटे हूँ परिवार यदि आज छोट सी छोट भाईटे छोटे कामटे हो कि बड़ कामटे हो आम परस्पर गोटे परिवार भितर गोटे यूट्यूब फैमिली हो इंस्टा फैमिली की रही है यदि परस्पर को साहाय्य करे निहाती किए ना कि आगू जाइब किए पछकू जीव जी भी आगू जाओ जहाँ किंतु मन रखि टिके टिके साहाय्य बहुत गुड़ी साहाय्य मानक मिलता है जहाँकि से ऋण आम के भूली पारिबा नहीं तेणु मत से कहवा पूर्व मुझे इंस्टा कहली कोलाबोरेशन एक्सेप्ट करने से मत थैंक यू बोले भाई मुझे तुमको कहवा पूर्वर तुम मत कामटा कर मैंने कोलाबोरेशन पठेच कि मुझे जानी कारण कहवा पूर्व मुझे करदे तेणु आपण मैंने जापारे ये जिनस के बहुत बढ़िया है मत तो बहुत बढ़िया लगुच निहाती आपको जब भल लगी था निहाती आप इंस्टा आईडी की जातु नंबर जो देती से नंबर आप जोगाजोग करी सब जिन प्रोडक्ट सब देखु जोटा आप चॉइस लगुच से
କିଣାବିକା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବୋଉକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ବୋଉ ଏପଟେ କରୁଛି। କ'ଣ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶୁଖୁଆ ଆଜି ଶୁଖୁଆ ଦେବ। ଶୁଖୁଆକୁ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟି। କୋଉ ଶୁଖୁଆ ଏଇଟା ବୋଉ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଭଲ ହେଇକି ଧୋଇଦେବୁ। ତା ଫାଇନାଲି ମୋର ପାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖା ଜମା ଆମେ ଖାଉନୁ ମାନେ ଜିନ୍ଦାର ଆମେ କରିକି ଦଉନୁ ଦଉଛି ଖାଇବାରେ ତ କରିକି ଦବନି ଇଏ କି କଥା ଆମେ କରିକି ଦଉଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୋଉ ଆଜି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ବୁଝିଲ ଭାଉଜ? ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗଲାଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣଟେ ବୋଲେ ପିଠା ବୋଧେ ଧରିନି ଏଠି। ସିଏ କହିଲେ କି ତମେ ଆଇଲା ମିଶାମିଶି କରିଦବ ଚା ପାଣି ଶେଷ ହେଲାଣି। ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଆଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ତ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଥିଲି। ରହ ତାକିବୁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଦେବୁ? ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ତ ଖାଇବ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପତ୍ର ଖାଇବ। ତମେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାଲା ବହୁତ ଚୁଲି ବାଲା। ହଁ ମତେ ଚୁଲି ଭଲ। ଆମେ ଚୁଲିରେ କରୁନୁ ତ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଦଉଛି ରହିଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ରୋଲରେ କରୁଛନ୍ତି ରେଗେଡ଼ିଆନି। ଆମେ ନୂଆ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ବି କରୁଛୁ ମ ଦିନ ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଲୁଣ ପଡ଼ିଆ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ? ମୋ ପାଟି ତ ତୁ ଯାହା ଦେବ ତାହା ଖାଇବି। ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଲୁଣ ମୁଁ ନଖି ପକେଇଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ଉପରୁ ଖାଇଲୁ ଫୁକି ଖାଉ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିନି ଲୋ। ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ ନଖ କେତେ ରଖିଛୁ? ଦି ହାତରେ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ନଖ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତୋ ମୁହଁ ଦେଖା ଆସୁଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଭାଇକି ଆଜି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଥିଲି ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ଭାଇ ଗାଁ ଟିକେ ଆସିଛି ହେରି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା, ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୋ ଭାଇ ଦେଖି ଧାଇଁ 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 ଆଉଛି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଉଛି ମୋ ପାଖକୁ। ତୁ ଅଧା ଗାଧଉଥିଲୁ? ତମର କ'ଣ ଏପଟେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଯେ? ଆଣିକି ଆସିବନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଅଧା ଗାଧୋଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା। ସେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିନଥିଲା, ବାଥରୁମ୍ରୁ ବସିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋର ବି ଟାଇମ୍ ହିଁ ଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ବସ୍ରେ ଯିବି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ